सैयदा कायनात के हवाले से हमारे एक आदमी से बेहतियाती के जुमले निकले और ये भी जानते हैं मैं गवाह कि उसकी नीयत या वहां जो लहजा वो गुस्ताखी करने का नहीं था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। कल से एक क्लिप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल है, आप अहबाब ने भी सुना होगा। वो क्लिप एक ऐसे बंदे का है कि जिसने गुज़श्ता 2-3 माह से सोशल मीडिया ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी, अवामुन्नास के अंदर भी, अवामी जलसों के अंदर भी इस चीज़ को उभारा कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक क़िबला कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब ने गुस्ताखी कर दी है, आपने अहले बैत की गुस्ताखी कर दी है, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन कर दी है। तो इस तरह के बयानात देने के बाद अचानक उनकी ज़बान शायद लड़खड़ा गई है या होश में नहीं थे। अगर होश में थे या नहीं होश में थे तो दोनों तर्ज़ पर हमारा सवाल उनसे बनता है कि बताइए हज़रत, आप तब होश में नहीं थे कि या अब होश में नहीं थे कि 2 से 3 माह आपने कौम को इस कदर बेवकूफ़ बनाया और कौम को ये बावर करवाने की कोशिश की कि अगर दुनिया के अंदर कोई गुस्ताखे सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है तो वो डॉक्टर जलाली ही है। और इस कदर इस मामले को उभारा गया, इस कदर लोगों के अहले सुन्नत के ज़हनों को ख़राब किया गया, अवाम अहले सुन्नत को गुमराह किया गया और इस कदर रवाफ़िज़ को कंधा फराहम किया गया, इस कदर हौसला दिया गया कि अल्लाह ना करे मेरी मुंह में खाक कि क़िबला डॉक्टर साहब की जान जा सकती थी। जलाली साहब के ऊपर किसी वक़्त भी कातलाना हमला हो सकता था और ये हमें नज़र आ रहा था कि किसी भी वक़्त का डॉक्टर साहब के ऊपर हमला हो सकता है, इसके कभी इम्कान थे, क्योंकि लोगों के अंदर, लोगों के ज़हनों के अंदर इस कदर जहर भर दिया गया था कि जलाली साहब से बड़ा कोई गुस्ताख दुनिया में नहीं। आखिर आप अंदर चले गए और 2 माह के करीब वक्त हुआ चाहता है और इन 2 माह के अंदर भी मौसूफ़ ने, जिनका नाम मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी, उन्होंने इन 2 माह के अंदर भी डॉक्टर साहब को बहुत जहर उगला और मजालस के अंदर, जलसों के अंदर लोगों को बावर करवाया कि डॉक्टर साहब गुस्ताख हैं। मगर अचानक टीवी के ऊपर नमूदार होकर उन्होंने ये बयान जारी कर दिया कि क़िबला डॉक्टर साहब ने गुस्ताखी तो दूर की बात, गुस्ताखी की नीयत भी नहीं थी उनकी। तो मैं मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब बताइए कि आपने 2 माह तक लोगों का जो ज़हन ख़राब किया, लोगों का जो ईमान ख़राब किया, लोगों के ज़हनों को के अंदर ये भरने की कोशिश की कि जलाली साहब गुस्ताख हैं, गुस्ताखी अहले बैत हैं, अब इसकी सज़ा क्या है? आप इसकी सज़ा क्या तजवीज़ करते हैं? क्या आप इतने ही नाबालिग हैं? क्या इतने ही शरीयत से नावाकिफ़ हैं कि आपको इतना भी नहीं पता कि किसी के ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाने के ऊपर, लगाने वाले के ऊपर हद क्या जारी होती है? जुर्म नहीं जो आप कर बैठे हैं कि यहाँ तक कि आप एक आदमी के ऊपर इस कदर इल्ज़ाम लगाएं कि उसकी जान के पर बन आए और लोग उसकी जान पर लेने पर तुल आएँ, और आप
جو آرام سے بعد میں کہہ دیں جی اس نے گستاخی تو کی نہیں۔ تو مفتی صاحب اگر پیسہ ہی کمانا ہے تو پیسہ جو ہے کنجروں کے گھر میں بھی بہت زیادہ ہے، آپ ان کے ساتھ کوئی دوستی لگا لیں، آپ ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا بنا لیں۔ کیوں آپ نے دین کا نام بدنام کرنا شروع کر دیا ہے؟ کیوں دین کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی توتی جو ہے اس کو بجانے کے لیے آپ دین کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنا دھندا چلا رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے رجوع گروپ سے بھی توبہ کروائیں کہ ڈاکٹر صاحب نے گستاخی نہیں کی، ڈاکٹر صاحب نے نہ ان کی گستاخی کو نیت تھی، انہوں نے عقیدہ اہل سنت بیان کیا ہے۔ خدا ابھی بھی وقت ہے، اگر آپ نے سچ اگل دیا ہے، اگر آپ کے منہ سے اللہ نے سچ نکلوا دیا ہے تو اب اس پر قائم رہتے ہوئے اپنے رجوع گروپ کو بھی رجوع کروائیں اور ان کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب نے گستاخی نہیں کی، نہ ان کی گستاخی کی کوئی ایسی نیت تھی۔ اگر مفتی صاحب ایسا نہ ہوا تو پھر قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی کہ آپ نے کس قدر دھوکے میں رکھ کر پہلے عوام کو بتایا کہ گستاخی کی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں گستاخی نہیں کی، نیت بھی نہیں تھی۔ تو یہ عوام میں اہل سنت آپ کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کا دوغلا پن جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ چکا ہے۔ تو لہذا آپ نے بھی مرنا ہے، موت نے ایک دن آنا ہے، اس کے بعد پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج اپنے موقف کو عملی جامہ پہناتے ہوئے قبلہ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے متعلق قوم سے بھی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی معافی مانگے اور قبلہ ڈاکٹر صاحب سے بھی معافی مانگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے یہ جرم کیا، کیونکہ آپ نے یہ اعلان کر کے کہ قبلہ قائد ملت اسلامیہ کی نیت بھی نہیں تھی، یہ اعلان کر کے آپ نے اپنے الزام کو اپنا جرم ثابت کیا ہے۔ تو لہذا اس جرم کا اعتراف کرتے ہوئے آپ عوام اہل سنت سے بھی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی معافی مانگے اور قبلہ قائد ملت اسلامیہ سے بھی معذرت کریں، اور تمام جتنے بھی جہلا ہیں آپ کے ساتھی اور آپ کے ارد گرد جو جعلی پیر ہیں ان کو بھی سمجھائیں کہ یار سچ یہی ہے جو میری زبان سے نکل آیا ہے، تو لہذا تم بھی اس کو تسلیم کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہدایت